tawag natin dito handcuff or pusas. Ito yung tsura niya. Ayan. Ito yung lock niyan. Ayan. Dito yan. Kaya pag diniin mo yan, sisikip na sisikip yan. Kaya kung mapupusasan kayo in the future, huwag nyo nang gagalawin. Yan, okay na yan, goods na yan. Huwag nyo nang subukan pang itulak kasi sisikip na sisikip yan, masakit yan. Ganyan. Tapos pag tinuloy-tuloy mo yan, yan, iikot lang yan. Ikot lang yan. Yan. Babalik lang yan. Yan. Ganyan lang yan. Tapos pag sususian yan, pag sususian yan, so ito yung susi niyan, pasok yun siya dyan. Ayan, dito yan sa ilalim yung lock niya na yun. Ayan. Ayan. Bababa yan kapag tinulak mo ganyan, bababa. Tapos pag binalik, ilang magalak. Hindi mo mahila yan kasi dito nakalock. So para ma-unlock yan, kailangan mo na susi. Ayan, tutulak niya pa ilalim yan. So,